necessary to solve a problem. To para ma-solve po dahil problema. A programmer normally begins with general picture of the overall logic and breaks it to bigger but larger parts. Each part is then broken into smaller pieces and further into smaller segment when necessary. So gibahin siya into smaller pieces. Flowchart template. A template is a special tool for drawing flowcharting symbol to aid programmers in solving problem. So kani nga mga symbol importante jud kay ni siya para sa flowcharts kay diri na to ma-solve ang step by step na problem. Today, templates of this kind are getting rare because most of the software development for Office application integrates a small program which provide a special symbol including that the flowcharts readily accessible. Other standard dialog software is also available for writing flowcharts, which makes documentation of programming much easier this time have even before. So nawaning mga pangalan ang kaning symbol, terminal, kaning process, input ug output ni kaning diamond decision na mao ni sila may mga pangalan. Symbol terms and usage. One important things to consider before writing a flowchart is good to familiarize with flowcharting symbol. So kailangan jud magamit itong flowchart or mag-imo ka. Kailangan jud nato i-familiarize ang mga symbol. Ang pasabot pud ang terminal oval katong symbol ganina. Diri to kani nga symbol atong gamiton sa start, stop and return. Na mao ni terminal oval. Kaning start ug stop mao na. Process rectangular. A process symbol is used to represent arithmetic operation when using individual variable assignment. A rectangular shape is the most frequently used symbol in flowcharting. So kato dang rectangular na shape symbol kani. Mao ni siya ang process. Na kaning x equals 0 mo ni process nga symbol rectangular kaning input ug output. This shape indicates input output operation are also specify the link between the input and output device. The input output symbol show the flow of the data where such data is passing through during the processing. So ang kaning input ug output ang pangan sa iyang symbol kay parallelogram. Diri na to makita ang during sa process bitaw giunsa siya. So kuan diri describe daw ng input ng data is keyed in from the keyboard. So mao ni ang input ug output na symbol nga gitawag og parallelogram. Kaning input x, print x mao ni siya ang input ug output. Decision diamond. Decision symbol is used to evaluate a conditional statement and branch of the required process depending of the outcome test which could either to be true or false. So ang kaning decision diamond symbol kaning diamond ang pasabotan ni is decision. Mao ni diri nag-concede og true or and false. So mao ni siya ang diamond na symbol nga gitawag og decision. Makita nato diri nga nay true nga puy false. Predefined process. Predefined symbol is indicates another block of code containing process steps which are declared but purposely separated from the main line of its structure. So mao ni ang predefined process kanang nasa subset kani mao ni ang symbol. So diri sa preparation hexagon ang process box daw kuno kani gigamit kuno siya para ma-define ang mga single variable
if two var- if two separate variable are to be defined, kung ang duha daw kuno separate ang variable ana is na defined, od ang preparation hexagon mao ni siya nga symbol kanina a equals 0 and b equals 0. On page connector small circle, this symbol is typically small and is used to show a jump from one point to another. So mao ni nga circle kani na is o dili na is. So ang kaning off page connector pentagon gigamit ni siya para mubalhin ta sa lain na page. Ug ang symbol sa off page connector pentagon is kaning naip flow line arrow. Ang flow line arrow po gigamit ni siya para dali ra nato mahibaw-an bitaw kung unsay naidagan sa flowchart ug asa natapad ug asa na ang direction bitaw ug asa na padulong. Mao ni ang gamit sa flow line arrow. So mao ni ang flow line arrow kani mahibaw-an nato ug asa ang dagan sa mga process kung sa imong gi-input. Annotation symbol is used to indicate a procedural name or remark in order to highlight. Ug ang annotation symbol po dai is placed for the said purpose and the remark or name assigned to it must be written within a single range. So ang kaning annotation bali nagkuha na siya ba kaning yung purpose dai is mag-remark sa mga gipang assign. So mao ni siya ang annotation kani. Label annotation. As previously stated, symbol must be contain appropriate label and annotation to give flowcharts with a meaning as you might know. So naghatag yun ni sila mga meaning. So mao ni ang mga symbol sa flowcharts na ginagamit. So terminal ni siya kani nga symbol, process, input output, decision, predefined process, preparation, off-page connector og annotation. So di ato jud ni kailangan familiarize ng mga symbol para dali ra ta makabuhat sa atong flowchart. O sa dere sa rating algorithm, kailangan dyan nato i-familiarize sa atong kagalingon ng mga different symbol sa flowchart para dali ra nato mahibaw-an ang mga step. And that's all.